Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imamo vrlo malo namirnica, nikad manje, znači za jednu predivnu starinsku pitu koju ste verovatno i vi jeli kod svojih majki nekada davno. Ova pita vidim da je zaboravljena. Ne treba nam fil, znači sa sirom, kao što pravimo obične pite, već nam treba samo mlijeko i jaja. Pa ostanite sa mnom i pogledajte ovaj savršen recept. Prvo ćemo da umesimo testo, obično klasično testo. Ovdje imam 700 grama brašna. Stavit ću ovako skoro sve. I 1,5 kašičicu do 2 soli. Svi me pitaju koju so koristim, zašto je takve boje. To je himalajska so. Eto, čisto da znaju. I sad je potrebno sa mlakom vodom da zamesimo. Znači ne ide ulje, ne ide ništa, već samo brašno, so i voda. Ovo je starinski recept, starinska pita. Moja majka je radila, ali u drugačijoj verziji. Ja pravim nešto drugačije. Mlaka voda, 500 ml je dovoljno. Evo, dodat ćemo još. Onako umesimo malo tvrđe testo. Ovog puta malo tvrđe. Moram da priznam da stvarno odavno nisam radila ovu pitu. Majka me je podsjetila na ovu pitu jer ona je to radila kad smo mi bili deca. I stvarno jedva čekam da ispečemo i da se podsjetim tog ukusa i mirisa ove predivne pite. Verujem da ću i vas da podsjetim na ovu pitu. Sad ćemo na sto lepo da umesimo testo. Sad testo delimo na 2 dela, da dobijemo 2 jednake lopte. Ovako. Evo, pokrijemo krpom i ostavimo samo 10 minuta da nam odstoji testo. Evo, posle 10 minuta testo nam je odstojalo. Ja sam otopila nekih pola putera, onako na sobnoj temperaturi. I sad ćemo prvu polovinu testa razlačimo. Evo kako je lijepo sad odstojalo, kao za pite. Znači kad pravimo običnu pitu, takvo je testo. I sad ćemo ovo da razvučemo tanko. Sad se odmah lakše razlači zato što je odstojalo testo. Puno je lakše. Ovo se pita jako brzo pravi jer nema čekanja. Samo tih 10 minuta i to je sve. Bez kvasca, bez narastanja. Ovu koru razvučemo onako što tanje. Evo kora kako je tanka. I sad je sečemo ovako na trake. Kao što smo jednu pitu radili sa prazilukom, samo što je ovo totalno nešto drugačije. I ovaj otopljen puter. Sad, ova pita se radi na mast. Znači domaću mast je moja majka koristila. A ja sam to promenila, ja sad koristim puter. Jer moji više vole taj ukus. A vi ukoliko imate masti i volite taj ukus, slobodno stavite. Evo, premazala sam cijelu koru. I sad je potrebno da svaku ovako uzmemo i prevučemo ovde. Malo razvučemo, oblikujemo kao jedan tanjir. Čisto malo. I sve tako jedan preko drugog. Jako jednostavno i brzo se pravi. Zato treba ove kore da budu jako tanke, da bi nam pita bila lepša, da ne bude testana i debela. I samo dodatno ovako malo razvučemo. Testo je lijepo i baš se lijepo razlači. Ovo ponovimo isto i sa drugom loptom, sa drugom parče testa. Isto radimo kao i sad ovu. Malo podvučemo ispod i to nam je ta prva kora koja je gotova. Sklonimo sa strane, pokrijemo krpom. I ovu drugu isto tako razvučemo, premažemo i sklopimo. Evo ja sam odradila isto kao i prvu ovu drugu koru. I nju ćemo da sklonimo, a radit ćemo ovu prvu. Pošto je ona malo odstojala, stavimo malo brašna, pošto ona svakako treba da odstoji 10 minuta. I sad nju razlačimo. Ona je već počela da pravi listiće. Razlačimo je onoliko koliko nam je velika tepsija, a onda još za ovu dubinu, znači još nekih 5-6 cm veća od tepsije. Moja tepsija je 33 cm. Stavimo ovako tepsiju i otprilike nekih 5 cm da nam pokrije, znači da nam bude ovako
da možemo da je, evo samo malo još. I sad je prebacujemo. Tepsiju sam nauljila, stavila sam putar, može obična domaća mast. Ostavit ću ovdje na krpu. Ovako. I da nam pada preko. I sad ćemo polako da spustamo i da zalepimo za kraj tepsije krajeve. Radimo pažljivo jer mora da bude kora cijela, ne smemo da je nigde pocepamo jer trebamo da stavljamo fil koji je tečan. Jako pažljivo mora da se radi jer može pita da vam ne uspe ukoliko je pocepate negde. Slobodno ovako malo preko neka vam ide i svudje dodatno ovako pritisnemo. Jer sad će tu da nam dođe druga kora. Samo vodite računa da nigde nije pocepano. I slobodno je ovako pritisnete uz zidove tepsije. Sklanjamo sa strane. Ovdje imam pola litra mlijeka. Ovdje ćemo da stavimo 5 jaja i malo soli. To ćemo da umutimo i to je sve. Umutit ću 5 jaja posebno i to samo sjedinimo sa pola litra mlijeka. Dodamo malo soli i to nam je fil za ovu pitu. Ovo je inače pravi recept za starinsku kosovsku pitu koja se zove prpeć. Moja majka je radila drugačije i to je neka kao vranjanski prpeć. To je skroz drugačiji način izrade testa i postupak svega od ovog što ja sad radim. Ovo ćemo sad da umutimo samo malo i sjedinit ćemo zajedno. Dodat ću malo soli i to ćemo da sipamo ovdje u mlijeko. Sad razvlačimo drugu koru i ona je odstojala 10-ak minuta. Isto radimo kao i prethodnu, znači da bude veća od tepsije. Ona je sva u listiće. Ovo je jedna jako lepa pita. Verovatno ste i vi pravili ili ako niste vi, vaše majke ili bake su sigurno pravile. Možda ne na ovakav način, jer ima više načina za ovu pitu. Ali originalni recept za kosovsku pitu prpeć je ovo. Sad, pre nego da stavimo ovu drugu koru, jako je bitno da na prvu koru stavimo brašno. Zašto? Da se ova kora ne bi zalepila za ovu, jer tu treba da sipamo, znači ovu tečnost, obavezno posipamo brašno. Tako. Da nam se kora ova ne bi zalepila sada. Sad prebacujemo ovu koru preko. Ovako. Isto radimo kao i prethodno. Da nam padne lepo unutra, polako, i isto spajamo ove ivice. Sve isto radimo, samo što ćemo na kraj da ostavimo jedan kao mali džep gdje ćemo da sipamo mlijeko. Samo pažljivo da je negdje ne pokidate. To je taj prostor koji je dovoljan. Evo ovako. Znači svugdje lepo zatvorimo, a jedan mali džepčić ostavimo gdje ćemo da sipamo sad mlijeko i jaje. Sad uzimamo znači oba dva dijela koja su dobro spojena i samo ovako kao pravimo mali rolat na dole da se to lepo zatvori i pritisnemo. Znači jednostavno, bitno je da gore lepo spojimo na početku, da nema otvor i samo ovako polako kao neki mali rolat spustamo na dole. Jako je bitno da spojimo te ivice. Jer gore na početku kad se lepo zatvori i kad smo sigurni da nema nigde otvora, onda sipamo mlijeko. Obavezno pre sipanja uzmemo jedan tanjir, stavimo da bi nam tepsija išla na dole i uzmemo ovaj džep i punimo se. Sipamo sve. I sad je potrebno da ovaj džep isto uradimo kao i sa celom pitom, da dobro spojimo. Isto uradimo, znači, ovaj deo. Rernu sam uključila na 200 stepeni i pitu pečemo prvih 15 minuta, znači na 200, a onda 30 minuta na 180. Evo, nigde nije iscurelo. Sad ćemo da spustimo ovaj tanjer. Nadam se da je sve u redu. I sad ide na pečenje. Odozgo može samo malo da se stavi putera ili masti. Čisto samo ovako pomalo, ne smete da stiskate. Ova korica je jako tanka, nego stavite ovako
negde po malo putera ili masti ili ulja. Sve zavisi s čime budete pravili ovu pitu. Evo sad mogu da je nosim na pečenje. Gledajte kako unutra ima, koliko je to puno mleka. Savršeno. Evo, pogledajte ovu lepotu, kako je ona narasla. Kako je ovo lepo, vidite. E sad ćemo da je ostavimo ovako da se prohladi. To je tako krckavo i listavo. Evo, pita nam se prohladila, a sad ćemo da izvadimo. Ona se lako vadi. Tako je cijela hrskava i lisnata. E sad kamerman mora da priđe malo bliže da biste vi vidjeli ovu lepotu. Cijela je hrskava. Ukusna. Meni se sviđa zato što je sa puterom i onda taj ukus je drugačiji nego na masti. Evo je. Pogledajte vi ovu lepotu. Ta pita je, znači, broj 1, verujte mi. To je nešto savršeno. Vidite vi ove listiće. A ovaj preliv koji smo stavili, to jest mlijeko i jaja, pogledajte, kao da smo stavili sir. A ovdje nema sira. Pogledajte korice. Znači, što tanje razvučemo, pre onog premazivanja, dobijamo ovako tanke kore. Ovo je lepše od bureka, ali stvarno. Vidite kore. Moja mama je to radila na mast i isto bude ovako lisnato, znači isto sve. Ali eto, mi volimo na puter. Jedna savršena starinska pita, tako su naše bake nekad pravile i imali smo ovako predivnu pitu. Prepeć, znači kako je ko zove, u našem kraju se tako zove. A kakav je to ukus, ovo morate stvarno da probate. Ovo savršenstvo. Ovo je nešto posebno, drugačije, nije ono što smo navikli da pravimo, običan burek ili obična pita. Vidjeli ste priprema koliko je drugačija. Znači, najbitnije je kad radite sa testom ovu pitu i kad sipate mlijeko i jaja, da jednostavno dobro zatvorite okolo, da vam to ne bi iscurilo, jer onda ćemo da umoći ova pita da nam propadne. Onda nije to to. Stvarno morate da budete vešti, malo da imate veštine i malo sreće i dobijete ovako predivnu pitu. Ja se nadam da će ovaj recept da vam se sviđa. Nije teška, samo malo treba da, eto, budete uporni. Nadam se da će da vam se sviđa, pišite mi u komentarima. Hvala vam puno što me pratite i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.